nahimong mga Kristohanon, kita nahimong Christian kay tungod sa gugma sa Dios sa matag usa nato. Og ang pangutana diha, kinsa man ta luwason sa Dios? Nga sa atong kalahilahing kinaiya, dili man gyud unta ta ngayon luwason sa Dios, no? Pero sa grasya sa Ginoo giluwas ta. So kaning three kinds of love, una, erotic love or eros love, no? Usually refers to love that's centered on sexual desire. Okay, mauni karon nga month sa February, ang mga young people sa gawas, no? Wala na kaning gitawag pakialam ba, mauni ginagamit sa kalibutan nga gugma. Physical attraction and passion, murabag nahigugma ko aning bayhana sa mga estudyante, nahigugma ko aning bayhana kay sexy, gwapa, puti, no? So, a strong sexual and sensual connection, intense physical longing for another person, desire for closeness. So, kuyaw ni ang desire aning sa pagkakaning gitawag pagkasuod. Kay naay hidden nga kaning gitawag og kanang naa tinaguan ba? Kay naa siya hidden nga gusto buhaton kung maklose na niya. Mao ni dire no, touch and sexual intimacy. And notice the word sexual intimacy, mga young people. Basig na amo karon ani kaning gitawag erotic love or eros love, no? Dapat kaning sexual intimacy dapat sa mga minyo rani, dili ni sa mga kabatan-unan. No? Kana bang magsige mo imagine nga sa mga dautan, no? So, often charged with excitement, fantasy, and emotional hit. So, buot pasabot, nagpantasya ka, no? Excited ka, buot pasabot, for short, no? Excited ka sa pagbuhat sa sala kung naa ka aning erotic love. So, ikaduha, kaning philia love means deep friendship and affectionate connection between people. Buot pasabot, gitawag siya friendship love. Kay Greek word maning philia, no? Affectionate connection between people. So naa siya kaning gitawag pagbati ba? Pero kaning love, dili ni siya, wala ni lustful nga desire. No? Friendship siya. Like sa kaning gitawag og mag-agaw, no? Kung maghag ang mag-agaw, wala kay malicious diha nga mga hunahuna ba? Kay ngano man, igagaw mo, suod mo. Di ba? Mao ni gitawag buot pasabot sa philia. As well as sa mga anak ngadto siyang ginikanan. O mga anak nga lalaki ngadto sa inyong mama. No? Anytime mugakos mo sa inyong mama, kaning gitawag og tungod kay inahani mo siya. No? Mao na ang friendship love. Dapat gingnan ako ang sawa nga dapat kani mo inaan nato no kaning friendship love ba. Dili enemy love. So buot pasabot kung naa ta ning friendship love, philia love, buot pasabot kanang ang closeness ba sa matag usa nato, labi na dire sa church, no? So dapat ato ning i-activate or ato ning mo na ibutang nato sa atong kasing-kasing. Agape love. So daghan pa man siya meaning, so dire ko diretso ko sa agape love. Agape love means selfless, unconditional love. Mao ni ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, no? Ug mao na nga ang gugma sa Dios gipadangat diring nato. Mao ni gitawag selfless love. So buot pasabot bugtong niyang anak gipadala diri sa kalibutan para matag usa sa atoa nga kaniadto dautan ka ita, wala gyud tay tinguha sa Ginoo, at least mausab ang atong sinultian, mausab ang atong kaning gitawag pagkinabuhi tungod sa ani nga gugma nga iya sa Dios. Dapat mauni i-motivate ninyo mga kabatan-unan sa inyong pagkakamo karon, no? Labi na nakadungog na mo sa pulong sa Ginoo, labi na dawat na mo Jesus Christ, dapat ato ning i-motivate ang agape love sa atong kasing-kasing. Kay ngano man, it is characterized by care and compassion for others. Wala na guna-una sa imong kaugalingon lang. Like God the Father, no? Romans chapter 5 verse 8, for God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Buot pasabot ana, gihatag sa Dios ang iyang gugma. Gipadala si Jesus Christ gilansang dito sa cross tungod og alang natong tanan. No? Imong sala kaniadto karon
ug unsay imong ginauna diha ayaw lang to baliking sala kaniadto, no? Giingon sa pulong sa Dios, gihugasan na ta sa Ginoo. Anong ingon ko kani gitawag og dili lang to balikon ang sala kaniadto kay kana bang naa na kay sala imbes sinahinay na unta ka na bag-o atubangan sa Dios sa pagdawat nimong Jesus Christ. Mura pog imbes nawala na unta hinahinay ning hinahinay na pud noon kag balik. No? Mura bag katong nangumpisal sa kuan pare ka hinumdum mo ana nga joke no nga pader ngumpisal lagi ko pader kay nakasala ko pader unsa may sala nimo anak nakapanghawat kog nangka pader unya unsa may buhaton nako pader ingon ang iyang kaning gitawag ang pare nga okay ingon ani imong buhaton mag ampo kag pulo ka maghimaya ka Maria og amahan namo karon kay gahuna-huna ang kawatan kay naapay tambilagaw nga balikonon ba giingnan niya ang pare nga pader pwede i-30-30 nako pader kay naa pa koy duha balikanan no so kung kita nga mga giluwas sa Dios dili na ta mo balik no kung napagawas na kadiha kay ngano man grasya na kay na sa Dios nga giusab na ta sa Dios okay so direta no mao ni giingon nga ang agape love a parent may fail for a child people show through charity service or kindness to strangers so mao nang kung naa ka ani nga gugma dire sa atong mga igsoon bisag ka nang gitawag makakita ka nga naay ka nang gitawag tabangunon ba example kung naay nahitabuan sa usa ka pamilya dali ra ka maka-offer sa imong kaugalingon oy unsa may matabang nako diha sister brother kay ngano man naa naman ning agape love sa atoa unya ang agape love mao naa sa church mao nay nindot nga atong ipadayon kay ngano man naa unity ang atong church no okay so love okay gingon dire people show through charity, service, or kindness to strangers. Kanang mga dili, kaila nato ba? No? So, gingon pag dire kung ikaw na daw aning agape love, kung makakita kag na example na maligya diha ba? No? Dayon naluoy ka, muingon kaniya nga, pila man na tanan. Ako nang paliton. No? Di ba nakakaagi mo ana nga naluoy ka sa naninda kay nagpasan-pasan taon, naglukdo taon, imo na lang yung gipalit bisag dili biato nimo makaon tanan kay naluoy ka niya ba? Kay naapog kay ikapalit, no? So bot pasabot mauna ang kinaiya sa agape love. Ang gugma nga gikan sa atong Dios Amahan. Okay, so mao ning philia says I like you. Mao ni ang kaning gitawag sa friendship love. I like you, pero walay lastful nga hidden nga tinaguan ba? Sulod, no? Kay philia man. So, ang eros says, I desire you. So, mga young people, month of February is very crucial ninyo mga young people. Kaya nga naman, gi-practice sa kalibutan nga okay ra, magugma-gugma, labi na sa panahon sa February, okay ra, unsay buhaton sa mga young people. Mao nang daghan kay mga buros, month of February. Kaya nga naman, mga early pregnancy ba, no? Mga immature pa, kay nga naman, tungod sa kaning gi-practice sa kalibutan. So, mao na sa ato as a Christian, kaning eros, ato na gyud ning kaning gitawag ba, i-neglect bitaw, dili na ni nato mao'y gamiton. Ang agape says, I care about your well-being. Para sa imong kayuhan, nagtanaw ko ana. Kay nga naman, unsa gani giingon sa erotic? Para sa kaduutan, para maguba ang imong kinabuhi, labi na mga young people, no? Or dili lang mga young people, pwede nga kaning erotic love nagsulod na ni karon sa mga minyo. No? So dili ta gusto nga maguba ang atong panimalay, kaning agape love ang atong ibutang diha sa atong kasing-kasing. Kanang pagbati sa Dios nato nga maoy atong pagbati pod sa usag-usa. No? So morning number 1, love in action. Dili ang perfect love mong God gitawag siya og hingpit nga gugma kay kumingon kag hingpit walay pagminaot ba? Walay pag kaning gitawag dautan nga tinguha. So importante sa gugma nga kaning gitawag hingpit, gihingpit ta tungod sa Dios. So naapod tay love in action. Ipakita nato through sa atong
maayong gawi sa atong gawi, no? So, mani 1 John chapter 4, giingon sa pulong sa Dios, 1 John chapter 4 verses 9 to 12, giingon dire. Kaning sa love in action, mabasa nato dire sa 9, no? In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. But pasabot, love in action, ang action sa kaning gugma sa Dios pinaagi ni Jesus Christ aron kita makapuyo uban kaniya, no? Kanang sa espirituhanon nga bahin ba patay na manggod ta, no? Espirituhanon nga bahin. Pero after nga gidawat nato si Jesus Christ sulod sa tong kasing-kasing na himo tang buhi espirituhanon. So mo na nakanindot sa pulong sa Dios. Dayon giingon dire, herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So mo na akong giingon, no? Siya ang kanigitawag na pasiguli nato. So, sa verse 11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Mao ni diri sa church, importante ang paghinagugmaay nga kanang walay minaot nga paghinigugmaay. No? Mga young people, nahigugma ka sa imong isig kayang people. Unya, mga leaders, no? Kay sa una, during sa among mga kabats sa leaders diri sa una, grabe gud mahigugma og kuan, membro, ang mao nga leader. Pero mahibulong na lang ka nga, gasigi na mag-text-text, gasigi na magtawagay niya, magbilar-bilar og tawag, kay nasubraan ra po di ay ang paghigugma siyang membro. No? So dapat sa atoan ninyo mga leaders ha, aware mo ani, dapat aware gid mo ani nga importante ang gugma nato kanang walay pagminaot. Kay ngano man nagdalatag mga tawo. No? So, mao ning giingon sa pulong sa Dios, love in action. Love God more than the world. 1 John 2:15, sa gingon sa pulong sa Dios. Love not the world, neither the things that are in the world. No? Gingon diha, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Unsa man di ay naa sa kaning gitawag og kalibutan. Pride of life, lust of the eye, lust of the flesh. Maura gyud taon na imong mahimo. Pero pamatod nga nahigugma ka sa Dios. Unsay pamatuod ana nga nahigugma ka sa Dios? Nga kanang giluwas naman ka, no? Tungod sa agape love, tungod sa gugma sa Dios nga ri kanato, giluwas ta, gihatag iyang bugtong anak. Unsay pamatuod ana? Adto ta sa Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Okay, giingon sa pulong sa Dios. Bisaya. Nga wala nagabiya sa pagtigom pagtingob sa atong kaugalingon sama sa batasan sa pipila, apan nagadasig sa usa ug mas labaw na samtang nakita ninyo nga ang adlaw nagakaduol. Buot pasabot, Hebrews 10:25 pamatuod na siya nga nahigugma ka sa Dios. Ikaw karon nga bisita naa ka karon dire, pamatuod nimo na nga nahigugma ka sa Dios. Dili lang tungag oras, isa ka oras, kung dili gingon sa pulong sa Dios, no? Kung makahatag pagyud ka for the whole day, adlaw nga Sunday, pamatuod na nga nahigugma ka sa imong Dios. Kay higugma gud ta niya, no? Bugtong niyang anak gihatag para luwason ta. Pero how come usahay ang Kristohanon dili man siya makahatag siyang gugma ngadto sa Dios, no? So giingon diri sa 10:25 nga wala nagabiya sa panagtigom. Adto ta sa John chapter 4. John chapter 4 verses 23 and 24 giingon sa pulong sa Dios, apan ang takna nagaabot ug karon mauna sa dihang ang tinuod nga magsimba, mosimba sa amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. Buot pasabot, love in action, gipangita diay sa Dios ang mga tao nga magsimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran. Sa verse 24 unsay gingon sa pulong sa Dios? Ang Dios usa ka espiritu ug silang magsimba kaniya kinahanglan magsimba kaniya diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. That's why dire sa amoa mga bisita wala tay gilansang diha,
wala tay picture diha, wala tay picture diha sa kilid. Unsa na mga suba diha nga kuan no? Buot pasabot espiritu kay ang atong Dios buhi man siya no, tuwa sa langit moingon kag espiritu, dili nato makita. Pero siya ang nagalihok sa atoa karon. Nganong naghilo man mo diha? Kay naay espiritu sa Dios, nga gusto sa espiritu sa Dios, nga papaminahon ta sa pulong sa Dios. No? So, mao nang gingon sa pulong sa Dios, pamatuod na siya, love in action. Kay human naman gibuhat sa Dios ang iyang action, pinaagi siyang gugma, pinaagi ni Jesus Christ. Dapat kitang mga Kristohano naapod tay love in action nga ipakita ngadto sa Dios, pinaagi sa pagsimba diha sa espiritu kamatuoran, no? Sa atong paghatag, sa atong offering. Isa na siya, no? Kay mostly sa tanang mga kaning gitawag bisag sa mga Baptist karon nagproblema kay naay mga ning tumaw ambot ang Ginoo ba kay nagpakuan na ng mga nagpatumaw nga mga Baptist karon nga dili na sila mutuog kaning gitawag tithes. Siguro nagmission sila dato na daan, no? Mo nang proud sila moingon nga dili naman kinahanglan ipugos ng tithes sa mga membro. No, basig naa mo ana, mao na ginaingon sa tong pastor, ayaw mo kumpiyansa, ayaw mo patakag tan-aw diha sa YouTube kay basin ma-deteriorate imong Christian life. Imong espirituhanong kinabuhi. Ug madala ka ba, no? So mao ning love in action, Mateo chapter 22. Sa Mateo chapter 22 verses 37 and 38, giingon sa pulong sa Dios, no? 37 and 38. Giingon sa pulong sa Dios, Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Dapat, love in action, mahigugma ka sa Dios. Sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, no? Sa tibuok nimong kaning gitawag huna-huna. So, dili lang love God more than the world, no? Kay kung sa kalibutan imong higugmaon karon, no wonder basin karong February 14, mga young people, no? Nagsimbahan, membro mo dire or sa dili pa mo membro. No wonder makita ka namo karong February 14 nagdate-date na ka, no? So, kinahanglan sabton gyud nato ni ang gugma nga iya sa Dios. Dili lang namo mga ninyo sa mga young people. Or bisan kamong kaning gitawag mga marriageable na. Naabi ay mga marriageable nga kaning gitawag nagantos pod. No? Tungod sa kaning agape love sa Ginoo ba. Sa nang agape love nagpaabot ra gyud pod sila nga gawas nga ang Ginoo nagpadala ni Jesus Christ, ang Ginoo magpadala pod nila kanang right man ba. Nya sa katapusan moingon na silang pag-ampo, Lord, aha naman. Wala pa man ang right man, no? Bitaw, so joke lang ko kay murag seryoso mong kay imong naong. Okay, so love. Okay, mao ni siya no, 37 and 38 nga atong higugmaon ang Dios. Letter B, love our parent more than anything else. Mga anak, dapat ipakita nato atong gugma sa atong mga ginikanan mintras buhi pa sila. No? Ayaw pagsubi-subi sa imong ginikanan, dili lang ka matagaan sa kumpleto nga balon kay nakulang ang ihatag sa imong inahan, sa imong amahan, sa imuha. Magsubi-subi na ka sa iya, ayaw. Kung dili ibutang sa imong kasing-kasing no kay naamang sa akong cellphone naamang koy word finder ba. So gi-search gyud ni nakong love of parent ba. Ang gugma sa ginikanan no dili nimo siya makita. Pero kaning sa Ephesians chapter 6 verse 1, isa ni siya dayon adto sa Exodus chapter 20 verse 12. Dire makita nato no nga bisan sa commandment sa Dios hisgutan na ni dire sa Exodus chapter 20 verse 12. Okay, giingon sa pulong sa Dios, Exodus chapter 20 verse 12. Okay, akong basahon dire sa Bisaya.
Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan aron nga ang imong mga adlaw mahimong hataas nganha sa yuta nga ang Ginoo nga imong Dios nagahatag kanimo. So sa Ephesians 6:1, kumo naman kay nato ni nga verse, no? Sa Ephesians 6:1. So, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Next verse, verse 2. Unsay giingon sa verse 2? Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Okay. Si tulon tani mga anak, kaning gi-promise sa Ginoo. Sa commandment sa Dios sa Exodus chapter 20 verse 12, unsa gani giingon dire? Nga mulungtad ang imong kinabuhi, mga anak. Hey, mga anak, paminaw. Mulungtad ang imong kinabuhi, mao ni commandment with promise of long life. Dili ang pansit nga kanon nimo sa imong birthday mo ay makapataas sa imong kinabuhi. Ha? Mingon ra ba kanan sa naanda na to no magluto yung tagpansit di ka birthday kay para long life. Pero dili na may makapataas kinabuhi. Ang imong pagpasidungog sa imong ginikanan, ang imong pagtagad sa imong ginikanan, ang imong paghigugma sa imong ginikanan samtang buhi pa, ang imong pagsunod sa imong ginikanan mao nay makapataas sa imong kinabuhi niining kalibutan. Okay, so mao na no commandment with promise of long life. Then sa ikaduha, Matthew chapter 15 verse 4. Commandment with warning of death. Warning of death niya. Matthew chapter 15 verse 4. Giingon sa pulong sa Dios sa Matthew chapter 15 verse 4. Akong basahon sa Bisaya para klaro. Kay ang Dios nagsugo nga nagaingon, pasidunggi ang imong amahan ug inahan, ug siya nga nagatunglo sa amahan ug inahan, itugot kaniya nga mamatay sa kamatayon. So mga anak, para di ay mo taas ang atong kinabuhi, ang sekreto ra gyud ato lang yung pasidunggan. Ayaw tong luha imong ginikanan, oy. Oy, paminaw. Kung naaga nay pabor gipangayo nimo sa imong ginikanan, dili mahatag. Ayaw tong luha imong ginikanan. Mahintag mamatay ka, mahintag kuan, hulugan kag lubi sa imong pagpalampas. Tiaw mo na, imo pang gitunglo ang iyang trabaho. No? So, mga anak, mao ni guys, got me sa cottage prayer gahapon, mga mens, sa mga men, wa gyud may bukang bibig, mga hisgutan na mo, mga young people gyud, and sa mga bata na mo karon, no? Yes, tinuod. Dili pud may makahisgutan ni kung wala pud may mga anak. So mao nang pasalamat jud ko sa Ginoo nga kanang wala ko nahimong yunoko bitaw. Yunoko hinimo sa kamot sa tao. So na ako'y anak, no? At least maka-testify ko nga unsa di ay ang kinabuhi kung amahan ka ngadto sa imong mga anak. Unya mga anak dapat dili nato ipalayo ang pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi kay mao ni giya sa atoa. Magdako ta, no? Samtang nag-eskwela mo, unya daghang maninintal dito sa eskwelahan, mukating ta karon kay mga ligo tagkalilangan, unya nahibal-an na lang sa inyong ginikanan nga nadisgrasya mo dito sa kuan sa kalilangan, no? Nagdisgrasya mo sa tubaran. Nganong nadisgrasya man to? Nganong naabot man siya tubaran? Basig na mulawa, no? Pero gikan dahil kalilangan. So, example lang na siya. Mga anak, dapat ang pinaka-the best sa imong pagpakita sa imong gugma sa imong ginikanan, sa imong inahan ngadto sa mga anak. Kanang buhi pa sila. Kanang makaistorya pa sila. Ayaw ipakita nga patay na. Ma, naigugma ko kayo ko nimo ma. Dala pa kag kaang og bula kay imong ihatag dito sa lungon. Dili na mabati sa imong inahan. Karon nga buhi pa, dadi slag bulak. No, bisag ka ng bratuhon nga bulak. Oh, February 14, instead nga sa imong uyab ihatag sa imong mama. Ma, no? Happy Valentine's Day. Pero ayaw mo pagbutang ang nagkuan ha kay ang Valentine's manggod is kung i-search niyo na sa Google, kuan na siya ng paganism ba, no? So, giingon sa pulong sa Dios nga higugmaan niyo yung ginikanan samtang buhi pa. Ayaw katong dito na, gatinga na. No? So mao nang ikaw anak, dili po kakaingon nga kaning gitawag og
kulang man ko gugma sa akong igsuon, kulang ko gugma sa akong mama, kay wala man ko'y papa, or sa kulang ko gugma sa akong papa, kay wala man ko'y mama. Hey, ako, before ko naabot diri simbahan, high school ko, wala na ko'y mama, wala na ko'y papa. Grasya lang gyud sa Ginoo, bisan yes, tinuod, naaman gyud mga kinaiya nato mugawas usahay. Pero akong gipasalamatan sa Ginoo nga wala nagibutang sa yawa sa kong nauna nga tungod kay wala ko'y mama, tungod kay wala ko'y papa, dili ko mo paduol sa Ginoo. Imbes maunon ta nay rason nato nga mo paduol pata sa Ginoo kay ngano man ang gugma sa Dios maunay mo pataas nimo. Pasalamat ko sa Ginoo, wala ko'y mama, wala ko'y papa. Pag-abot nako diri sa church, na ko'y daghang mama, na ko'y daghang papa. Napay daddy, napay mami. No? Kay si pastor murabag matakda na lang pud mi sa mga bata dre, daddy. Oh, mami Rose. So, buot pasabot, ikaw karon anak, kung naa kay hatred sa imong ginikanan, kuha ana, hinahinaya atugyan sa Ginoo. Kay ngano man, dili gyud ka makahatag sa imong gugma nga kanang gugma nga gikan sa Dios. No? Basin sa inyo ha karon, maingon mo, ingon ani, yes, naay mga young people nato dire, maistorya na mo usahay dayon kanang gitawag og wa gyud klaro siguro ilang amahan, ilang ginikanan, pero ingnon gyud namo. Bisag ingon ana imong inahan, bisag ingon ana imong amahan, ayaw lang gyud pagbaton og pagdumot nila. Kay ngano man, ang Ginoo ray mo pataas nimo, no? Paduol lang sa Ginoo. Og wala nasipyat mga young people nga wala mo'y klarong ginikanan, wala nasipyat, wala ta nasipyat nga ning pili ta magpaduol ta sa Ginoo, magpaduol ta sa church. Kay ngano man, naa diri ang tinuod nga gugma. No? Okay, so mao nang letter C, love the souls more than yourself. Mark 8:36, unsay gisulti sa pulong sa Dios. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Unsay maginansya daw sa kaning sa tao sa mangkunan niya ang tibuok kalibutan, pero maimpirno iyang kalag. Og naa kay part ana. Ezekiel chapter 3 verse 18, paninglon ka sa Ginoo ana. No? Ang dugo ana, paninglon sa imong mga kamot. Pasalamat ko, grasya sa Ginoo, Trixie usahay Wednesday magdala siya mga bisita dire. And good news to God be the glory katong imong gidala dire nga unabya to ana dito ilang Pastor Jerry. Glory to God, no? So maunay kasing-kasing sa usa ka Kristohanon nga naluwas nga kaning gitawag dili lang siya nagtinguha pud siya sa uban ba? Mao man ay part na to. Tanawa unsay sa Mateo 9:36 giingon sa pulong sa Dios. Mateo 9:36, diha nato mahingpit ang atong gugma kung nagpakabana ta sa kalag sa tao. Mateo chapter 9 verse 36. Giingon sa pulong sa Dios, apan sa diha nga siya nakakita sa mga panon, siya natandog uban sa kaluoy ngadto kanila tungod kay sila nang ngaluya og nagakatibulaag bisan asa ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. So, buot pasabot kani nga verse dire, si Jesus Christ moved with compassion, naluoy siya ba sa mga panon nga nakita niya, siguro nag-hike pa ni sila, dayon nangaluya, way kanon. So iyang gi pakaon. Unya, the other passage ani nga kaning gitawag kani nga story, no? Di ba kabantay mo nga katong nagmilagro ang Dios katong isda og tinapay, no? Kay malibog duha ka isda og 5 ka sopas. Okay, duha ka isda og 5 ka sopas. So kantaho na lang nako para may numduman. Okay, so di ba iyang mga disciple karnal kaayo, mga dalo, selfish kayo. Ingon niya disciple, Lord, pangabuga na sila, Lord. Wala man tay dalang pagkaon diri, ngano mangayo man sila pagkaon, pero si Jesus Christ wala iyang gihimo, naluoy siya. Kay ngano man naa siyang kasing-kasing nga kaning tawhana kun dili ni mapaduol nako ni Jesus Christ, dili ni sila kung luoy pa ni sila aning kalibutana, no, inikamatay didto pagyud sa impierno, nasamot og kaluoy, no? Bahalag ang tao bisag unsa kaluoy inya taas kay garbo bitaw kana sulwiningon nimo nga dili lagi ko gusto mahimong baptist, dili lagi ko gusto mahimong kaning gitawag og mudawat ana inyong religion. Kung dili gyud na siya mo dawat sa kaluwasan, mao na giingon ni pastor, itaktak inyong mga sapatos sa bakanan. No, wa na kay paninglunon ana nila ba? No? So, mao na giingon sa pulong sa Dios sa Proverbs chapter 11 verse 30. Unsa ganay giingon sa Proverbs chapter 11 verse 30?
But the fruit of the Spirit is the tree of, but the fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth soul is wise. Ang pagpangabig sa kalag, dili lang ni sa pastor, dili lang ni sa pastor's wife, dili lang ni namong staff sa church, kung dili tanan nato, no? Kaya nga naman, giingon dire, is wise, bot pasabot, a soul winner's church is a healthy and living church. Kaya nga naman, ang kanang mga kalag na dala nato dire sa church, maunay nakapabuhi sa atong church. Bot pasabot, kung wala tay soul winning, katong sa una, young people pa ko, no, pipila lang ta dire. Unya karon ang mga uban wala naman, so pila naman lang kabuok. Siguro mga sa isa karo di pa kapuno. So glory to God nga ang church nato is bisag gihukman ta sa uban, no? Healthy and living church. Pamatuod ni siya nga healthy and living church ta. Kaya nga naman nagsulwining man ta. No? So there is joy in heaven over one sinner that repenteth, no? Luke chapter 15 verse 7. Dayon, there is joy in the angels of God over one sinner that repenteth. Ang mga anghel sa Ginoo, nag-rejoice na sila. Makasulwining kag isa, no? Makasulwining kag duha, samot nagdiha sa daghan. So, mao nang ang Kristohanong kinabuhi, dili gyud ta nga kanang ingon bitaw nga sa atoa lang, no? Letter D, love our pastor more than anybody. Ang paghigugma gyud sa pastor, wala po word nga love your pastor sa Biblia. Pero kanig yung Hebrews 13:7, di gyud ni nako, di yo ko mapulan og balik-balik ani kay ngano man. Kung naa na ang atake sa pastor bitaw kanang kung ikaw Kristohanon, ang atake nimo pag-doubt na sa imong pastor, kanig yoy pinakapait sa imong kinabuhi nga imong sa tibuok nimong kinabuhi nga agian nga kana bitang di ka recover, no? Pwede i-bless ka sa Ginoo. Pwede nga makita nga naay blessing pero at the back sa imong kuan ba sa imong Kristohanong kinabuhi naapoy gihimo ang Ginoo, no? 13:7 giingon dire. Remember them which have the rule over you. Bisaya lang be kay para ma-sure gyud. Hinumdumi sila nga adunay pagdumala ibabaw kaninyo. Kinsa misulti nga na kaninyo sa pulong sa Dios, kang kinsang pagtuo sunda nga nagahuna-huna sa linugdangan sa ilang pagkinabuhi. Kinsang pagtuo sunda. Ayaw pagsunda ang pagtuo sa ubang pastor. Kaya nga naman, siya may gatudlo nimo. No? Do si Pastor JK, bata pa na siya sa uban natong mga membro dire. Pero sunda ang iyang pagtuo kay ang pagtuo sa iyang amahan nga si Pastor Chris maorang gihapon ang pagtuo ha karon nga iyang gipadayon, no? Pinakaulaw sa usa ka Kristohanong kinabuhi kung ikaw tuwa na ka sa laing pastor kay di nakakasubmitar sa imong pastor. Ako gining ibalik-balik siya ngano man. Kaning giingon Reo 7 sunda ang ilang pagtuo, no? So, mo ni sa 13 giingon sa pulong sa 17 giingon dire, tumana sila nga nagbaton sa pagdumala ibabaw kaninyo ug ipailalom ang inyong mga kagalingon kay sila nagbantay sa inyong mga kalag. Hey mga Kristohanon, importante kayo kanang pagdasig sa atong pastor, no? Dili pagunsa, no? Protektahan lang sa Ginoo, Mami Doc. So, di ba, Mami Doc, sa pagdasig ni pastor nimo sa una nga ayaw pilia ang katong sigig chat-chat, text nimo sa una, balia ang sim. Kay gano man, unsay ingon ni Pastor Chris? Tan-awa ang kalag sa imong mga anak kundi ka mo padayon diha sa Ginoo. No, naaka ni gwapo nga bana si Ma'am Arian, no? Naaka ni gwapa nga anak. So grasya sa Ginoo, so mao na nga sunda, buot pasabot unsay mga advices sunda. Og kani pod kani mahinumduman gyud ni nako si Pastor Chris ani. One time naay basketball league sa tubod. Na ay usa ka rebelde ba ning kuyog sa panon, no? Adto rin siya, hipokrito kay ba? Pastor, may gabi. Pastor, kumingaw kay kundi mo, pastor, kakos ba siyang pastor? Pastor, palangga yung kakayo na mo, pastor. Giingna ni Pastor Chris, saba diha, palangga ko nimo, palangga ko ninyo, liwat ka sa imong pastor, sampalungon, tanoon ka. Oh, kay outspokenness man to kanang si Pastor Chris, kuan man to siya kana bang taong isulti gyud niya. Unsay naa siyang kasing-kasing dili to magpakaron ingnon. So na kung kita pod usahay, mabadlungan ta sa tong pastor, maistoryahan ta sa tong pastor, dili na ingon nga wala siya nahigugma nimo. Gusto sa pastor nga dasigon ka,
nga ang atong pagkinabuhi kanang mas align sa pulong sa Ginoo ba, no? So mao ni giingon dire, a loving church to their pastor is a healthy and living church. Kay ngano man, kung naay pagminautay ang usa ug usa ngadto sa tong pastor, maot ba? Siyempre, living church pa kata, healthy church pa kata, no? Muwalay siguro bisan kami namong mga preachers, no? Mingon mo diha, yes, sauna young people, di ko malikayan kanay laging usahay kanang naata sa leadership bitaw nga ibutang ta sa pastor, ikaw may ibutang diha. Nay mga young people usahay magwali ko, mingon sila, wali-wali biya murag tarong. Di man gyud pud tatarong bisan karon nga nagwali ko ninyo, di ko tarong oy. Only by the grace of God nga gigamit lang ko sa Ginoo, no? So basin pud sa inyo ha ba, moingon mo naay kaning wali-wali biya diha ay dili biya ka tarong. Sa tubangan sa Ginoo, dili man ko tarong pero naningkamot kog subay sa Ginoo, no? Bisan atong pastor, no? So mao nang higugmaon dayon isa na siya sa paghingpit sa gugma sa church, no? So dili ang mga young people, dili ang hingpit, dili nato hingpiton atong gugma dito sa kalibutan. Dili na hingpit, no? Piyait gugma. Pait nga gugma. Okay, so letter E, love each other more than family. 1 John 4:7. So 1 John chapter 4 verse 7, gingon sa pulong sa Dios. 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So sa 8, giingon sa pulong sa Dios, sa 8 Bisaya no para mas nindot gyud nga sa Bisaya. Siya nga wala nagahigugma, wala nagapakaila sa Dios kay ang Dios gugma. Hey, paminaw mga young people. Kung naglakaw ka sa kalibutanong paagi, selfish ang imong craving, selfish ang imong desire, wala ka naghuna-huna sa ubang kaning gitawag kalag nga nagtan-aw sa imuha. Wala di ang gugma sa Dios o wala nimo gikinabuhi ang gugma sa Dios sa imong pagsubay ni ining kalibutana, no? So mao na importante kaayo nga mahigugma ta sa usag-usa, no? More than sa imong kaugalingon, more than sa imong pamilya. A loving church members to each other is a united church. Kana bang ang nagkahigugma ay daw ang usag-usa nga mga membro, kita na may mga bagong kuan diri nato, sympathizer, mga sakop ni Kuya Ruben, sakop ni Ate Merlin. So higugmaon nato na sila. Unsa na to? Dasigo na to sila, no? Kung naatay panahon istorya sa ilaha, bisitaon na to sila, dasigo na to sila. Kay ngano man, wa lang kakabalo kanang mga gidala sa Ginoo dire na apod na sila yung mga bugat nga gipangdala, no? Mao bitaw na ning anhi sila dire, no? Maybe sa ilahang mga kaning gitawag og pagkinabuhi or sa ilang physical nga part. So isa ni siya, no? Real brothers and sisters, 1 John chapter 4 verse 20, 21. If a man say tanawa tinuod kay ang pulong sa Ginoo, no? Usahay magpa-poker festa atubangan sa Ginoo ba, Lord, nahigugma man ko nimo, Lord. Pero naaga ni pagdumot sa usag-usa nato, no? Nasipyat lang ang usa na ay kani gitawag pagdumot. So giingon dire 20 and 21, kung ang usa ka tawo mag-ingon ako nahigugma sa Dios og nagadumot sa iyang igsuon, siya usa ka bakakon. Unsay giingon sa Bible? Bakakon daw, no? Kay siya nga wala nagahigugma sa iyang igsuon, kinsa iya nakita? Wa gani nimo naghigugma imong igsuon nga nakita nimo. Ang kana pang imong kaning gitawag ang Dios nga wala nimo nakita, no? So mao na sa church nga moingon nga ipabati ang panaghigugmay sa usag-usa. Then mo kuan day, no? I love you. I love you. I love you. During sa LTMPC pa ko sa una, naamay kaning tawag mao nang sa una ning palag ko kay pagkaduha nga barog nako nga dili gyud ko mo apel ana recollection bitaw. Kay gikaltasan ko 1,000, what is 1,000 dako no biya kay na. So tungod lang ato pero inko bahala na 1,000 Lord ay bisag sakit. Kay pila ka adlaw nimong gitrabaho duha ka adlaw nimong gitrabahoan pero okay ra na Lord ay kaysa ibaylo ti ka sa kaning gitawag naa sa kalibutanong pamaagi. Kay ngano man, yes, mao ni nakabati. Hey, young people, kung naa ka dire, kinahanglan mahigmata ka, i-open imong mata
dili na tinuod nga gugma kanang imong gisunod sa kalibutan. Kay ngano man, recollection. Before sa recollection, tuwa sa club, tuwa sa imnanan, kay para inig kaugma magbalaan. Pag human pagbalaan, naanapod sa sala, dito sa babaye. So mao nang salamat dili wala pod na sayop ang Ginoo nganong gipa sulod kun niyag secular work. Kay ngano man para mas mahimo pa kong lig-on nga Kristohanon dili para mo subay sa kalibutan. No? Mao ra sad na sa matag usa nato gibutang ta sa secular work asa man ka gipatrabaho sa Ginoo para mahimo kang mag-lead ka dihag maayong binuhatan. Good example ka diha. No? So dili ikaw may mag-una-una sa kabuang. Our household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. Dire, how about dire sa atoa sa church, no? Is it nga okay ra ba nga kana makita-kita ta, no? Walay maayong pagtinagdanay. So, giingon sa Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, buot pasabot, ang atong paghigugmaay, labi na diri sa church, no? Sa atong mga kaigsuunan. Nakabalota, dili lang nga kami diri sa church, o dili lang sa kasing-kasing ni Pastor Bitaw or ni Ma'am Tin, nga nakabalota nga naay example. Katong si Angel na admit, no? Kabalo man ta nga, igsuon na to na, kung naamoy opportunity ba, kana, as we have therefore opportunity, pwede ka mo duaw niya, mo bisita, mo dasig sa iyaha. Kaya nga naman, yes, tinuod, dili pagunsa no, tinuod, na-feel na ko ni sauna, pagpanganak sa kong asawa, ikaduha, nikidoy, na-feel na ko ba? Diha sa hospital man to, then, kanang kamera gyud bitaw, hapit pa na disgrasya si Manilin, kay ang nahitabo ato, nagsulgan siya mayong dugo, dayon, kaning gitawag, siyempre, at iyang mama ato, murag layo pod, maikog may magpatabang, dahil na ako yung mga kaliwat ra pod, dool, pero kanang dili sila kuan ba, kana bitaw, wala sila nagtan-aw nga inana ang sitwasyon bitaw, nanganak nga, muuli pa ko diri, manlawog sa mga hayop, then, ningsulti siya sa kuan, nakahila ko ba, pero sa tago, kay gigutom na daw siya, nagsulgan pa siya dugo, nagkugos siya sa bata, ning adto siya sa kaning nurse, kay gitawag na siya, kay murag kanang screening ang bata. So, kaingon ko ba, grabe ang naagian sa among kinabuhi, pero wala to nako gibutang sa akong kagalingon nga didto ra ko taman para mo backslide ko. Wala to nako gibutang sa akong kagalingon nga wala man day mga igsuon na guna-una nako, wala man day mga igsuon nga kuan. So, kay usahay man gud pod kung ang tao selfish ra bitaw iyang panghuna-una. Maingon day na siya nga nganong wala man sila ka kuano, nganong wala man sila ka extend sa ilang kuano, nganong wala man sila kita. Og ikaw pod nga moabot sa punto inana, young people man or Kristohanon man ka, so ibutang si mong kagalingon nga dili ka maghuna-huna sa tao kung wala man gani pod sila ka extend sa imuha, no? Okay, so love. Okay, our neighbor, Matthew chapter 22 verse 39. Gingon sa pulong sa Dios nga mauni ang ikaduha nga commandment, no? Nga giingon sa Dios sa Matthew chapter 22 verse 39. Sunod sa paghigugma nato sa Dios. Dayon our enemy. Kani mo ni lisod kayo, Proverbs 25 verse 1. Kung ang imong kaaway, kinsa man imong kaaway, maybe imong bana, maybe imong asawa, no, maybe imong anak, maybe imong pagumangkon. So, giingon diri kung giuhaw siya, paim na. Kung gigutom siya, no, nya mga baga ra ba kinig naong atong mga kaaway usahay, no, kita pay daoton, kita pay himuag istorya, unya maabot ng panahon nga naay panginahanglan sa tua, pangyu ako, mauna, kinahanglan ko nimo, o di ba? No? So buot pasabot, ato lang gyapon silang igugmaon kay mao na ang kahingpitan nga gugma sa Dios. Kay kita mga kaaway man ta sa Dios dati, di ba? Enemy of God, ang wrath sa Ginoo naa ka nato. Unsa man na ang ilaga sa Ginoo naa nato? Ang kasuko kapungot sa Dios naa ka nato. Pero kanus-a man na nawala sa dihang gidawat nato si Jesus Christ. No? Love kini, ikaduha, love in the ministry.
Kung asa ka nga ministry karon gibutang sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo nga naa pa ka karon for how many years nga gibutang ka sa Ginoo diha, no? So mao nang isa sa pagpamatuod nga nahigugma ka sa Dios, no? Nahigugma ka sa ministry, magkinaunsa kinaunsa ang dagan sa imong kinabuhi, dili ka mobiya sa ministry, no? Kabantay ko ni Pastor Chris sa una na ay panahon nga moingon siya gusto siya mobiya sa ministry. Na ay panahon nga moingon siya nga gusto siya, wala na siya kasabot sa ministry. Pero, grasya sa Ginoo, wala pa man po noon ko kadungog Pastor JK, no? Pila ka tuig. Basig si Ma'am Tenre, nakabalo. Bitaw joke. So, buot pasabot. Grasya sa Ginoo, kung gibutang ka sa ministry, buot pasabot, padayon diha. Kaya nga naman, kung pamatuod na siya, kung naakay tinudan na yung gugma sa Diyos, naakay gugma diha sa ministry. Unya Kristohanon kung ikaw maybe bago pa lang ka na membro sa church, no? So iampo gyud nga kanang ma-involve ka sa ministry, no? Matag usa sa tua. Labi na sa tuang mga karaan na basin usahay magtan-aw ta diha sa special number ba. Nindot pa man kog tingog anak niya, ay yabaga atong ang special number, oy yabaga sa choir oy. Nganong dili man nimo ibutang imong kagalingon diri sa choir? Ayaw sige panaway, no? So mingon ka busy, mingon ka kadang gitawag og wala ko'y panahon. Gitagaan gani tag panahon sa Dios para luwason ta. Layo king langit no, gianita sa kalibutan. So, nakuha ninyo akong buot ipasabot. So, in every ministry in the church, there is no exception of anybody. And everyone that accepted themselves from the ministry are easily moved out from the church. Mao ning usahay. Mura ba kung dili gugma may nagmotivate nato no naata sa diha sa ministry, usahay kung naay alaw ang Ginoo nga kaning gitawag og gamay lang butang sa atong kinabuhi. Maybe madako mga nga butang mawala na pud ta sa ministry. Di na ta kapadayon sa ministry. Glory to God, no? By the grace of God lang gyud katong wala nami diri sa church. Grasya sa Ginoo. Wala gyud nako buhi ang kaning funeral service ministry. Kay ngano man kabalo ko nga maotoy mo fuel nako para kaning gitawag og madasig ko sa akong Kristohanong kinabuhi. Yes, moingon ka naglisod mi sa una, there are times nga madto mig funeral dili po ko moingon ni pastor, wala ra ba koy panggasolina pastor? There are times kami sa akong asawa, moingon ko ikaw ga na kay kuan diha ga. Moingon siya wala. So, ay ko makauli pataan eh. No, di na ako malimtan katong funeral sa igsuon man siguro tong Joy. Mary Joy ba? So, katoning uli pa mi ato. Then ko, uyog-uyog na kong tangking ko, uli pa tani. Tuod man, may bulong lang po ka nga, nakaabot ramang gyapon ka dito. No? So, pero grasya sa Ginoo, wag yun na ako nabuhi nga ministry. Mao day na, ang ministry, kung naay mong kasing-kasing diha, naay mong gugma diha, bisag, gibutang ka sa kaning gitawag, pait nga sitwasyon, gibutang ka usahay sa dili maayo nga panghitabo sa imong kinabuhi, padayon. Kaya nga naman, maunay mo fuel sa imong kaning gitawag Kristohanong kinabuhi, makapadayon ka sa unahan hantod sa pagbalik sa Ginoo. Ministry of reconciliation service. Unsa man kaning mga unbeliever nga atong sultian sa pulong sa Ginoo. So, no, Colossians chapter 3 verse 6, Ephesians chapter 5 verse 6, Romans chapter 1 verse 18. Nga akong giingon nga kaning gitawag sa Romans 1:18, mao man siguro ni nga katong the wrath of God abideth in us. Ang ilaga sa Ginoo nagkuyog-kuyog nato. Buot pasabot ang kapungot sa Ginoo nagpadayon nato. Unya kaning mga unbeliever sa gawas kinsa may mosulti ana. So Jesus Christ did reconcile, John 3:36. Sa John chapter 3 verse 36, reconcile ra biya pud ta sa Dios. Di nato nakalimtan. Gipasiguli ra pud ta sa Dios ba, no? Gingon sa pulong sa Dios, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios. Okay, ang ilaga sa Dios mo ni no, kapungot sa Dios nagpabilin diha kaniya. So sa mga bisita na mo karon, gusto ba ka nga dili magpabilin ang kapungot sa Dios sa imuha? Ang kasuko, kaaligot-got, dili sa imong mayong buhat, dili sa imong kada Domingo simba, kung dili pinaagi sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus Kristo. Kay siya ra ang mulimpyo nato. We can also reconcile the world to God, the Father through Jesus Christ. No?
kinsa man day gamiton sa Ginoo. So mao na sa Romans 10 Romans chapter 10 verse I think 13, no? Nga giingon didto nga kinsay mo mutuo kung walay naga pahibalong nagasulti, no? So bot pasabot ang ministry of reconciliation para sa tanan, dili ni para sa mga pastor lang, para sa mga staff, no? Para natong tanan. So gani kagahapon lang gyud naghatag lang ko kuan sa GC kay dili maayo ang tempo, no? So wala ta ka soul winning drive, no? Pero grasya sa Ginoo katong mga naay mga gipanghimo, naay mga gipang follow up, I know for sure gihimo man pud nato atong part, no? Gipadayon nato. Ministry of reasonable service. So nag-alagad ka sa Ginoo, imong body or imong lawas mo na reasonable service nga makita ka diri sa church, no? Nga makita ang imong pagka-active diri sa church sa asa nga ministry man, sa choir unsa diha, no? Mao ni sa Romans 12:1 giingon sa pulong sa Dios, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So bot pasabot, himuon nimo nga ang kaning gitawag pagpangalagad sa Dios mao ni imong reasonable service ngadto sa Dios. Ministry, kung naapog ka sa ministry, ayaw pud ibutang nga ministry is kanang competition ni sa imong isig ka Kristohanon, no? Ministry of kanang gitawag og soul, nangabig kag kalag. Unya, sa imong pagpangabig og kalag mura bag there's nothing wrong kung atong i-post sa kuana ako mo post ko, no, sige ko post, pero karon murag ning hilom nako kay kapuya. Kapuya na pud ko, pero there's nothing wrong kung mo post ka sa FB kung wala lay pag-ana dire sa imong kuan ba dire, no? Ang kuyaw kung nag-post ka diha, ipaana nimo kaugalingon murag si King Saul nga 10,000 man niya kuha 1,000 ra, no? Then maghimo na dayon ka kanang mag-doubt na dayon ka sa uban, ayaw kay ministry is not a competition man, no? So tinabangay ni atoa. So ministry of a recognized service. Unsa man ning recognized service sa Romans chapter 12 nagiingon sa pulong sa Dios, ako lang ni ipasabot sa inyo ha kay naghisgot ra ba ning mga gift diri, no? Kung unsay gi-recognize nimo nga diha ka, pagpropesiya man, sana pagpropesiya, kana bang naa kay vision ba, visionary ka ba? Nga kanang gitan-aw nimo sa unahan nga kaning yang pipula kun di nimo tuo mao ni mahitabo. So gamita na sa pagbadlong, no, sa mga katawhan. Romans chapter 12 verses 6 to 10 giingon dire, having the gifts differing unto the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Depende sa imong pagtuo, no? Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Mao na yung uban na ay nagtudlog mga bata, kay gift po na ninyo, no? Pagtudlo sa mga kaning gitawag ladies, parehan doktora, sa men si Sir Giging, no? Bisag maglingkod na ni siya, magkiang-kiang pa ni siya. Grasya sa Ginoo, to God be the glory lang, protektahan padayon sa Ginoo. Nagpadayon gihapon og mauna nga klase nga attitude sa Kristohanon nga gipangita sa Ginoo. No? Matag usa sa atoa. Nga kana bang naa na kay gibati diha? Nagkiang-kiang na ka, unsa na, naglipong-lipong na ka, ninghimo gihapon ka sa ministry. No? Grasya sa Ginoo. So mao nang giingon sa pulong sa Dios kanitanan, iya ra gyud ni sa grasya sa Ginoo. Nya nagkalahi-lahi ni, no? Giingon dire verse 9, tugote nga ang gugma walay pagminaot. Mao na akong giingon, kaligot-gote kanang dautan, nunot ngadto sa maayo. Pag binatiay o kalumo sa usa ug usa uban sa inigsuon nga gugma diha sa pagpasidungog magpalabi sa usa ug usa. So mao ning giingon sa pulong sa Dios nga lahi-lahi tag kaning gitawag og gibuhat ministry nga gihandle, lahi-lahi tag serbisyo nga gihatag sa Ginoo. Pero ipadayon nato na, no? So ministry of recognized strength. So Matthew chapter 25 verses 14 to 30, ako lang ning nasabtan naman yun ako, no? Ako lang kung mubasa mo, kamo na basa kay wala tay time. So naay mga talent gihatag sa Ginoo dire, naay 5 talents, day naay 2 talents, day naay 1. Guys, good man ni sa gingharian sa Ginoo God, mintras kanang naapa sa ang tao ba
no? Kay para sa pagbalik niya paninglo niya ang katong mga kwarta nga iyang gipa nga gusto sa Dios ba patubuon. So naghisgot ni sa kalibutanon nga Kristohanong kinabuhi no nga sa dihang naluwas ta dili lang ta kutob luwas then naaputay agakayon ba nga mo kanang dad-o nato sa tiilan sa Ginoo. So ang naitabuan ni ang 10 talents ning times 2 no gingnan siya sa Dios. Pagbalik sa Dios sa kaning gitawag agalon nga mukuha na no sa mao nga kwarta nga gipatigayon giingnan sila daw good and faithful servant. Same as sa duha nga talento giingnan siya sa Dios nga daw good sa agalon daw good and faithful servant pero sa katong isa tanawa ang isa gitagaag isa ra ha tungod siyang pagkatapulan iyang gilubong ang isa. Bot pasabot ba ikaw nga Kristohanon karon giluwas ka sa Ginoo ang imuha na lang kaugalingon dadon diha sa Ginoo para kumubalik ang Ginoo makauban ka didto sa niya. Pero gilubong man. Do you think nga ang kwarta kay giingon diha sa Mateo no kanang akong giingon nga gilubong sa hataas nga panahon magamit pa ka to? Wala na gyoy kwaon. Pero unsa may kwaon sa Dios sa iya ang katong gihatag niya sa iyang kanigitawag Kristohanong kinabuhi or kita mga Kristohanon buot pasabot siguro sa atong kaluwasan no giluwas ta dayon kutob ra ta diha wala gyud ta nagdesire sa atong pamilya. So mao nang importante kaayo nga kining gitawag dili nato dumilian ang atong kaugalingon kung unsa may gipiyal sa Ginoo ayaw pud abtatong uban nga tan-aw nimo gibless na sa Ginoo makigkuan pug ka ba makigkompetensya pug ka no buot pasabot kung naa ka diri nga ministry kung mao nay gitugot sa Dios imuha mao nay ipadagan mao nay trabahoa no kay lahi-lahi man tag mga talents lahi-lahi tag gipiyal sa Ginoo no naigipiyalan sa Ginoo ngon ani ang uban ngon ani so mao nang kana tanang gipiyal sa Ginoo para sa kaingpitan sa gugma sa Dios o sa atong gugma ngadto sa Dios dapat ato nang ipakita through sa ministry nga diin magpaluyo ta sa ministry muhimo ta sa ministry nga diin gibutang sa Dios dire sa baroy no. So sa ako nang ginaingon maong importante kayo gikinahanglan gyud nato ang kaning gitawag og hingpit nga gugma kay ngano man matag karon og unya dili gyud ta makapadayon kung wala ang hingpit nga gugma sa Dios no. So nagampo gyud ko sa pagkatinuod lang matag usa sa atoa nga hangtod pagbalik sa Ginoo kita gihapon mga naw nga o naa may madungag kato ra sila mo ibag-o no kato mo ibag-o sa pananaw dili kay kita mga naw nga karon ahanan natong kitan to na sa ubang pastor to na sa ubang kuan no padayon ta diha sa ministry nga gibutang sa Ginoo no diin ta gibutang para pagpaluyo sa alagad sa Ginoo para pagpadayon sa gugma sa Dios. Okay, so kana lang gyang ang tanan palihog sa pagpanindog no. So ang mensahe humana. So gihangyo ang tanan sa pagduko sa ulo ipiyong ang mata. So magampo ta amahan nga langit non Lord God once again salamat kay dalaygon kay ka sa imong mensahe nga imong gamit ko nimo amahan para sa pag dala sa imong mga katawhan karon in behalf sa imong alagad Pastor JK. Salamat Lord God sa privilege nga makatindog ko dire sa holy ground amahan. Og Lord nagpray me ni Pastor JK ikaw mag-aayos siyang balatian amahan. Og Lord God full recovery niya. Og Lord nagpray po ko sa matag usa karon nga naa bisan pa man sa mga bisita amahan nga wala pa nakabaton sa kaluwasan nagpray ko nga masuginlan gyud sila makadawat gyud sila before mouli. Og Lord God bisan pa man sa among pagpadayon amahan nagpray me nga among gugma hingpit at tubangan kanimo amahan mapakita po namo sa imuha pinaagi sa paghimo sa mga buluhaton sa ministry nga diin na ami dire gibutang sa Ginoo nimo o uban sa imong alagad amahan nga makapadayon me tungod ra gyud sa hingpit nga gugma amahan. Og Lord kung wala ka nahigugma namo wala sad may gugma nga sama ni amahan nga mosabot mi sa usag-usa amahan. Busa Lord God ning takna sa kautuhon tuguti imong ngalan mabayaw. Og salamat kayo sa matag usa nga naa karon protektahe ang matag usa sa among pagbulag-bulag bisan pa man Lord God sa among pagpadayon karon nagpray ko nga ikaw lang gyud magagiya sa matag usa. Dalaygon ka in Jesus name I pray. Amen.
So kinsa man tong palihog lang katong mga bisita namo nga wala pa gyud nakadawat, no? Wa pa gyud nagsulti. Gihangyo nako pag-ari sa tubangan. Ayaw kaulaw. Kinsa man to? Bisita namo nga wala pa gyud. Wala. Okay, so kung kinsa nga bisita, no, kung kamoy nag-invite ana, kung tan-aw nyo wala pa pud na siya kadawat, kamo na lang po i-share ana. So nining kabuntagon in behalf sa atong pastor, no, nga si Pastor JK, salamat dayon magbasa ta, magkanta sa kanta sa palihog. Brother Christoph. Christoph. Brother Tads. Check. Verse 1. Everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake, he knoweth the end. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see ahead, so I looked of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Okay, recite na to tong pledge, no? Gihimo na ako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kung sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon, ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mbiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Gracias. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Okay, sa makausapa, in behalf sa tong pastor, salamat kayo o God bless us all.